ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା। ମା 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 ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଖୁସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ଓଠର ପାଖୁଡ଼ା ମୋର ଉଠଇ ଥରି ତୁମ ସୁରଭିତ ପବନର ଦିଗକୁ ବାରି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନିତି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନିତି, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମୋତେ ସେ ଡାକଇ କିନ୍ତୁ ଦିବସ ନିଶି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ଓଠର ପାଖୁଡ଼ା ମୋର ଉଠଇ ଥରି ତୁମ ସୁରଭିତ ପବନର ଦିଗକୁ ବାରି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନିତି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନିତି, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମୋତେ ସେ ଡାକଇ କିନ୍ତୁ ଦିବସ ନିଶି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି,
ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି। ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି। ସେ ଆଖିରେ ତା ଛବିକୁ ଦେଇଛି ଆଙ୍କି, ତୁମ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ମୋ ମନ ପକ୍ଷୀ। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी, मातः शिवप्रिये तोर सत्यंश जात आंभेमाने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु। शुण मातः ए भारत वर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई, जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रही आंबे माने व्रती। शुण मातः ए भारत वर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे, मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही तोर से मंगलमयी मूर्ति देखा उत्सुक। शुण मातः ए भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी, भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी, जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आंभेमाने दिय माँ प्राणी मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम, दिय माँ हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला, तु ही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु। तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला। आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता, ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि, तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला। आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भारस्कंद रे वहन करी भारत जननी उठु अछि, आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आंभे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव रे उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नमुंड कालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी, क्रूर निनाद रे अंतस्तरी को विनाश कर। गोटे विजेप करी आम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ जीवित रहि न पारे, विमल निर्मल जेपरि हेउ ए प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहायतारे प्रियमाण भारत आम्भମାନଙ୍କୁ महत कर महत प्रयास कर उद्धार चेष्टा कर सत्य संकल्प कर, जेपरि आउ अल्प आसी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर, आमे ही तोर प्रिय आज संतान आम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର मेध शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्थली भू संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आज्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ होई निवास करू।
ମାତୃଚରଣ ରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଥିଲୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ, ପବିତ୍ର, ପ୍ରେମମୟ, ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित समस्त मातृ सन्तान, आम जो मैंने माँ सहित को भल पाइले गोटे कथा जाना दरकार, आम मैंने सब भविष्य प्रस्तुत होचे। वर्तमान नुहे, वर्तमान हूँ भविष्य एक प्रस्तुतिर पर्व। वर्तमान लाइफ रे माँ को धरदू कौन गोटे विकास करूँ से नुह, भविष्य आम एमती एक मनुष्य हबू जहाँकि माँ और श्री अरविंदर संकल्प को आम साकार करूँ। तेणु आमे माने सब भविष्य उद्दिष्ट, कारण श्री अरविंद भविष्य। तेणु भविष्य दिव्य जुगटा हम एवं भविष्य जो जुग से दिव्य जुग। अच्छा माँ ये जो भविष्य दिव्य जुगटा केबे कहले, भविष्य कौ दिन गोटे क्वेश्चन, एटा भाइटाल क्वेश्चन। भविष्य ये कौ तो भविष्य 1950 मसीह जन कह भविष्य, 1970 जन कह भविष्य, 1980 कह जन भविष्य, 2000 मसीहा जन कह भविष्य। भविष्य कौ दिन स्टार्ट है? 1956 आ फेब्रुआरी 29 गोटे नुआ शक्ति पृथ्वी को वातावरण को अवतरण कला। माँ गोटे बाणी देले, ओ लॉर्ड thou hast willed, I execute. ओ लॉर्ड thou hast willed, I execute. हे परम प्रभु, तमे जहाँ संकल्प करिछ मु ताहा कार्यकारी करिछि। ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ, पृथ्वी पृष्ठ रे गोटे नूतन ज्योति उद्भासित होइछि। एंड ए न्यू वर्ल्ड इज born हला माँ कहले ए न्यू वर्ल्ड इज born, गोटे नूतन पृथ्वी सृष्टि होइछि। थिंग्स दैट वर प्रोमिस्ड, जहाँ सब किछि प्रतिश्रुत हो रही थिला आर फुलफिल, वर्तमान से पूर्ण होइछि। तर ए प्रतिश्रुति केबे हेतला? 1914 माँ गोटे बाणी कहते गोटे नूतन ज्योति पृथ्वी रे प्रकाशित हब, गोटे नुआ पृथ्वी सृष्टि हब। ये कथाटा आगुरी कही 1914 माँ जो आसी श्रीमंत साक्षात करते, तो सेत जो प्रतिश्रुतिटा नुआ पृथ्वी हम, बर्तमान कौन कहले नुआ पृथ्वी जन्म नहीं। केबे कहले? 1956 फेब्रुआरी 29 पर। तापर भी नुआ पृथ्वी है बुझला। तो श्री अरविंद भविष्य, श्री अरविंद चलीगले 1900 शरत्याग करदे 1950 रे। माँ को तो पचरा श्री अरविंद किए आश्रम थी कि माँ कहती हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद। श्री अरविंद को किए बा बुझियो? ही इज as vast as the universe and his teaching is infinite। से होचंद विश्व भली विशाल, as vast as the universe
विश्व केते विशाल सी से भाया विशाल तेणु किए बुझ एंड इज टीचिंग इज इनफिनाइट श्री अरविंद को शिक्षा हूँ असीम आम कह सरकार जो फ्रेम पकड़ शिक्षा को से ढुके दवा हम श्री अरविंद को शिक्षा हूँ असीम ताकू सारी हेनी लिमिट कौट बोली कही हेनी जीवन से कौन कहला ऑल लाइफ इज एजुकेशन ऑल लाइफ इज योग समग्र जीवन हूँ शिक्षा जीवन तमाम शिक्षा चलो किए तो बुझ तेणु माँ को जरिया आम श्री अरविंद को बुझा तेणु आज यदि आम माँ सहित ग्रहण करुचु श्री अरविंद को बुझापी माँ को धरचु श्री अरविंद को शक्ति ग्रहण करने माँ सहाय हे माँ को सहायता बिना आम श्री अरविंद शक्ति के लाभ कर श्री अरविंद निकटतर हो पार नहीं मो भॉइसटा ठीक शुभुच ना ना इको हो क्लीयर हो तो घरटा टे साउंड हो तो माँ कहले श्री अरविंद डजंट बिलोंग टू द पास्ट नॉट टू द हिस्ट्री है बाकीटा टे भल कि बुझे आम खाली माँ तो बाणी बहुत लिखि दौरान आम बाणी खाली पढ़ दौ सैला ता भितर टे बसियार अच्छे माँ कहले श्री अरविंद डजंट बिलोंग टू द पास्ट श्री अरविंद अतीतर नुहति आम अतीत सहित कंपेयर करा कि हम सीधा सड़क कहला श्री अरविंद डजंट बिलोंग टू द पास्ट श्री अरविंद अतीतर नुहति तेना अतीत सहित श्री अरविंद को जब कंपेयर करवा गोटे इल्यूजन भितर ढुकिया माया मिथ्याचार भीतर ढुकिया तो श्री अरविंद डजंट बिलोंग टू द पास्ट नॉट टू द हिस्ट्री आम इतिहास पढ़ु कि श्री अरविंद कथा को इतिहास श्री अरविंद कथा कहते ये इतिहास भी नुहति बुझला श्री अरविंद डजंट बिलोंग टू द पास्ट नॉट टू द हिस्ट्री से ना अतीतर से ना इतिहास तेरा श्री अरविंद किए श्री अरविंद इज द फ्यूचर माँ स्पष्ट करते श्री अरविंद इज द फ्यूचर तेणु जो मैंने श्री अरविंद ग्रहण करेंगे से भविष्य में प्रस्तुत है श्री अरविंद इज द फ्यूचर एंड एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स रियलाइजेशन तेणु श्री अरविंद कौन कर एडवांसिंग आमको अग्रसर कर टुवर्ड्स इट्स रियलाइजेशन इट्स रियलाइजेशन माने ये भविष्यतर उपलब्धि आड़ को आमको से अग्रसर कर श्री अरविंद निज अग्रसर कर श्री अरविंद कहले आम कौन बुझा गोटे चेतना गोटे सुप्रीम कॉन्शियसनेस श्री अरविंद इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग श्री अरविंद इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग आम तो ह्यूमन बीइंग रूप देखु कलिकता जन्म हेले फ्रांकगिरी कोटी गले बिलात गले ये पाठ पढ़ले 14 वर्ष काल रहिले भारत आसिले स्वाधीनता संग्राम कले ता भितर निर्देश है जेल को गले भगवान कृष्णकर प्रेरणा पाइले ये कथा यहाँ बायोडाटा यहाँ परिचय यहाँ बायोग्राफी यहाँ परिचय नुहे तेना श्री अरविंद हूँ भविष्य सी हूँ एक चेतना परम चेतना से निजे बर्तमान आसछन्ति तो परम सौभाग्यर कथा माँ जिते 1914 मार्च 29 तारिख में पहुँचले सकाल 7:30 पहुँची अपराह 3:30 देखा कले श्री अरविंद कौट रहती जड़े व्यक्ति इंडिकेट कर घटना रहती तबले माँ गले से प्रथम साक्षात श्री अरविंद सीढ़ी उपर महलार आस जो रोते गेस्ट हाउस माँ उपर आड़ तलू जा तल आड़ उपरको जा श्री अरविंद उपर तलू आ ठीक पोजिशन सीढ़ी रे माँ ने श्री अरविंद श्री अरविंद माँ इंडियन कल्चर को माँ टोटाली आडप्ट कर भारतीय नारी जमती हुए माँ से ग्रहण करते मुंडरे ओढ़ना दे आंठू माड़ी प्रणाम करवा यहाँ हूँ भारतीय नारी धर्म तेणु सी सेमती कौन कले मुंडरे ओढ़ना दे भारतीय नारी जमी कै कहीं भारतीय नारी कल्चर को ग्रहण कर भारतीयता कहीं ग्रहण कर
ଭାରତ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ଘୋଷଣାରେ ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଦୈନଲିପି ଯେଉଁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି କହିଲେ, ଶତ ଶତ ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଚାଏସ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏବଂ ପରମ ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ପୃଥିବୀରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବ, ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏବଂ ପରମ ଚେତନା ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଶତ ଶତ ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଥିବା ପଛରେ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ, ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଥାଉ, କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ନାରୀ ବୋଲି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ନାରୀ କିଏ ପୁରୁଷ ଡିଭିଜନ କରାହେଇନି। ଆମେ ଏଇଠି କହୁଛୁ ଇଏ ପୁରୁଷ ଇଏ ନାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହୁଛୁ ମହିଳା ପାର୍ଥର, ଆଉ ପୁରୁଷ ପାର୍ଥର କୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ପୁରୁଷ ପାର୍ଥରଟା ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ନା? ମହିଳା ପାର୍ଥର, ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ, ପୁରୁଷ ସମ୍ମିଳନୀ କେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କାଟାଗୋରି କରିବା ପୁରୁଷ ମହିଳା? ମହିଳା ପାଠ ତ ଏଇଟା ପୁରୁଷ ପାର୍ଥର, ପୁରୁଷ ମହିଳା ଡିଭିଜନ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ନା ମା ତିଆରି କରିଥିଲେ? We are all the children of the one and the same mother. ପୁରୁଷ ହଉ ବା ନାରୀ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସେଇ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହୁ। ଆମେ କାଟାଗୋରି କରିଦେଉଛୁ ମହିଳା ପାର୍ଥର, କାଟାଗୋରି କରୁଛୁ ପୁରୁଷ ପାର୍ଥର। ଅଛି ପୁରୁଷ ପାର୍ଥର ଲେଖା ହେଇଛି, ମହିଳା ପାର୍ଥର କଥା ବାହାରି ପଡୁଛି, ପୁରୁଷ ପାର୍ଥର ବାହାରିଛି ବାହାରିନି। ତ ଯାଅ, ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଶବ୍ଦଟା ମା ଯୋଉ ନାରୀର ନାହିଁ, ମା ନାରୀ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ରୂପୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପରମଙ୍କର ଚେତନା ଆଉ ଶକ୍ତି। ଏ ମା କିଏ? The mother is the force, the divine mother is the force and consciousness of the divine. The divine mother is the force and consciousness of the divine. এই দিব্য জননী বলে আমি যাহাকে কହୁଛେ ସେ କିଏ? The force and consciousness of the divine. ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି। ମା ଓ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମ ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? କେବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ କି ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୋଲାବରେଟର ଅଫ୍ ଦ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୋଲାବରେଟର ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ଦ ମଦର। এই ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୋଲାବରେଟର। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୋଲାବରେଟର ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ପିଲାଦିନରୁ ଯେତେବେଳେ 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ସେ ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଜଣକୁ ସେ ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଜଣକ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି କ'ଣ ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିବେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାରିଥିଲା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି। ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବି ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୋର ବୋଧେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ମୋତେ ସେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର କିଛି ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଛି ବୋଲି ମା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କେମିତି ସାକ୍ଷାତ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ। 1909ରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଲିପୁର ଜେଲରୁ ରିଲିଜ ହେଲେ,
तांकर जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सालीपुर जेल भितर आसीथिला से गोटे रेकर्सन जोग बोली गोटे पुस्तक लिखिछन। आ भगवान श्रीकृष्णकर जतक टास्क दिया है श्री अरविंद, श्री अरविंद किसी टास्क दिया है किए देछन से टास्कटा श्रीकृष्ण ही देछन। 1905 ରୁ 1912 भितर भारत वर्षर जिते सब जोग श्रीरंग सार दे सारी आ जोग बाकी नहीं। भारत वर्ष जिते जोग यही 7 वर्ष भीतर सार दे माने को प्रकार जोगी टी श्रीरंग अनुमान कर 1905 ରୁ 1912 भितर यही 7 वर्ष भितर भारत वर्षर जिते प्रकार वैदिक धारा रे जोग साधना अच्छी श्री अरविंद ता कंप्लीट कर सारी। बर्तमान जो नुआ जोगटी करेंगे से टास्कटा देइजंती भगवान श्रीकृष्ण कौट देइजंती आलीपुर जेल भितर आ स्पष्ट कर देइजंती तुमको ये गोटे वर्ष ट्रेनिंग दि जाओ तापर तुमको छाड़ दिया जाए। ये जो गोटे वर्ष ट्रेनिंग पीरियडटा आलीपुर जेल से भगवान श्रीकृष्ण की टास्क देदेले। जो टास्कटा देले से टास्क को फुलफिल करने से चिंता करते जिते तो जोग सब सरीगला। बर्तमान भगवान वासुदेव जो निर्देशटा अच्छी जो टास्कटा अच्छी करने शक्तिदायिनी को दरकार। शक्तिदायिनी की मदर से से माँ को आस्पायर करते पृथ्वी को डिसेंड करने आसवाई किंतु सौभाग्यक्रमे 1910 एटा तो 9 मसीहार कथा मुझे कहली 10 मसीह ताकर स्वामी माँ जो स्वामी पॉल रिचार्ड से पॉल रिचार्ड जेतु फ्रांस पेरिस रे माँ जन्म नहीं पंडिचेरी सहर सेतेबेले फरासी मान अधीन था। यहाँ भारत सरकार अधीन नाला पंडिचेरी सहर तेणु जो फरासी सरकार अधीन गोटे जगह तेणु फरासी जड़े ये आसिक रिप्रेजेंट हवा दरकार। माँ स्वामी आसते है से समय से शुणा पाई जे एठी जने बड़ शिक्षित जोगी कि गोटे आसला रिफ्यूजी कि शरणापन्न होती साक्षात करते एवं ब्रिटिश मैंने केते थ्रीटेन सब देते छाड़ी दे कर दियो से निजे माँ स्वामी इनवल्व थे से प्रकार हो पारनि आम आश्रित को छाड़ी पारूनी है कि चांस आसला आम निश्चय एक्शन नबू ये प्रकार व्यवस्था होता। तो गुंडा लगे श्री अरविंद को बाहर करदेवाई भी योजना होता। तमें खाली पंडिचेरी पार कर दो आम कथा बुझ किसी गुंडा को सेट कर देते ब्रिटिश मैंने जमी श्री अरविंद को सेट हटेदे बाहर करदे पंडिचेरी बाहर को पलि आते तमिलनाडु पलि आते भारत सरकार करगला केते बाट खाली हटेदेवाई गुंडा लगे देते ब्रिटिश माने श्रीरंग हटेवाई किंतु माँ स्वामी से कथा जानी अरे ये रिफ्यूजी होती जोग साधना कर कौ प्रकार जोग कर सहित कथा बड़ उच्च शिक्षित कथा कहते जोटा से आगुरी को शुणी नी माँ को खबर देले जे ये जड़े जोगी अच्छा नुआ कथा कहते बड़ा चमत्कार जोगी सी कितने प्राक्टिकाल सी अन्य मान सब रीतिनीति भितर सब अच्छा याकर कौन रीतिनीति ना भेरी प्राक्टिकाल आ लाइफ सहित जोगर पूर्ण मात्रा संपर्क मत बहुत भल लगुच जोगी कथा है। माँ कहला अच्छा ताले ये सिंबलटा मैं दूसरी देखिए से सिंबल तो माँ जान नी गोटे नक्साटा आंकी जो नक्साटा हूँ श्री अरविंद सिंबलटा है। माँ से देले स्वामी को या देखाओ या देखाओ जदि से उत्तरटा देदेवे मु जहाँ को कृष्ण रूप में खोजी हूँ से तेणु जो माँ स्वामी श्री अरविंद आनिक देखले अरे सिंबलटा देखीदे से जानीदे माँ ताल संसार को आसले पृथ्वी को आसले ये जो स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन को आउ के ब्रेक दे पारे श्रीरंग कन्फर्म हो गले है सिंबलटा को खाली देखीदे अरे माँ ताल आसीगले कारण सी आह्वान करते श्री अरविंद जो टास्कटा अच्छी फुलफिल करने डिवाइन मदन आवश्यकता तेणु से आस्पायर कर माँ जे आसी सारी श्रीरंग जान नी से सिंबल टी देखला श्रीरंग कन्फर्म हो गले माँ ताल आसीगले
ये स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन को आउ के ब्रेक दे पारे ना तापर से उत्तर लिखिकी देले दीटा त्रिभुज गोटे सत चित आनंद निम्न आड़ को जो त्रिभुजा से सत चित आनंद ऊर्ध आड़ को जो त्रिभुज तीन टा गला जीवन आलोक प्रेम मझीर जो वर्ग क्षेत्र सी हूँ समता ता भर छटा जलराशि से छटा सृष्टि छतर सृष्टि ध्वंस पाई से बहुलता ता भर जो भगवान का प्रतीक हूँ पद्म एति उत्तर देला माँ जो पाईगला अरे मो कृष्ण ताले सेठी अछंती मो कृष्ण ताले सेठी अछंती कौन सी प्रकार मुझे जीवी पागल भाया माने इमोशन पूरा मो कृष्ण को मो साक्षात केते दिन आड़े खोजन मो कृष्ण को साक्षात हो हला आमे जो राधार प्रार्थना बोलु तो कौन भाई ए होची द सीक्रेट ए होची द सीक्रेट तो सी निजे राधा बनी जंती आ प्रभु श्री अरविंद तो कृष्ण है जोटा कि कृष्ण होचंदी कौन डिवाइन लव र रिप्रेजेंटेशन दिव्य प्रेम प्रतीक होचंदी कृष्ण कृष्ण इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन लव तो जाओ माँ आसी पहुंचन माँ भारत वर्ष कहीं बाची भारत में कौन अच्छी माँ उनको पचरा है माँ कही दो आई एम बर्न बाय फ्रेंड्स बाय चॉइस आई एम इंडिया बाय अर्ली एजुकेशन आई एम फ्रेंच बाय अर्ली एजुकेशन आई एम फ्रेंच बट बाय चॉइस आई एम इंडिया बाय अर्ली एजुकेशन बाल्य शिक्षा रे मु होची फ्रेंच फ्रेंच रे बाल्य शिक्षा करछ बाय बर्न आई एम फ्रेंच जन्म रे मु होची फ्रेंच बट बाय चॉइस आई एम इंडिया माँ भारत कहीं बच्चा इंडिया इज द लैंड ऑफ श्री अरविंद हला इंडिया इज द सोल भारत होची आत्मा ऑफ द वर्ल्ड पृथ्वी आत्मा हूँ भारत वर्ष माँ निजे प्रकाश इंडिया इज माय सोल तेना भारत हूँ मोर आत्मा मुझे छाड़ी कौन अलग नहीं तेना मोर आत्मा जोड़ी मुझे आ माँ जो सीधा 1952 जन साधक माँ पचारे माँ आप कहीं पंजीरे आसले कहले आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरविंद मु भारत को आसली श्री अरविंद को साक्षात करी बोली आई रिमेन्ड इन पंडिचेरी इन ऑर्डर टू लिव विथ हिम मु पंडिचेरी रहिली ताका सहित वास करी बोली इवन व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी आई स्टेड इन पंडिचेरी एपरिकी से जो शर त्याग कले मु तापर भी पंडिचेरी रहिली इन ऑर्डर टू डू हिज वर्क इन ऑर्डर टू डू हिज वर्क माने तांकरी कार्य को संपन्न करी बोली केमिति भाव रे बाय सर्विंग द ट्रुथ एनलाइटिंग मैनकाइंड एंड हासरिंग द रूल्स ऑफ द डिवाइन लव अपॉन अर्थ तीनटा धारा मु तो ओडिया भी कहते तीनटा धारा रे माँ प्रभुंकर कार्य करिवे प्रथम कथा कौन बाय सर्विंग द ट्रुथ सत्यर सेवा करी एनलाइटनिंग मैनकाइंड मानव जाति को ज्ञानदीप्त करे उज्ज्वलित करने अर्थ ज्ञानदीप्त करेगा एनलाइटनिंग तृतीय कथा है हासनिंग द रूल्स ऑफ द डिवाइन लव ऑफ अर्थ पृथ्वी पृष्ठ रे दिव्य प्रेमर धारा को त्वरायित करेगा जोड़वा परम चेतना सहित दिव्य प्रेम जोड़वा जहाँ फल पृथ्वी रे दिव्य प्रेम क्रियाशील हम है तीन धारा माँ काम करें आसले आ माँ श्री अरविंद कार्य करेंगे प्रतिश्रुति नहीं कि आस पुणी जहाँ को माध्यम करी से काम करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए रे अति मानव मानव सृष्टि करा जीव 1949 1949 माँ श्री अरविंद को कहते मु जहाँ फील करुच्ची मु जहाँ अनुभव करुच्ची बोधे मु शर त्याग करदेवी है श्रीमती दृढ़तार सहित कहले नो 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 दिस कैन नेवर बी एटा केबे हेई परिबो ना इफ नेसेसरी आई माइट जदि आवश्यक हुई ताल मु शर छाड़ी
यू हैव टू फुलफिल तुमको आम परिपूर्ण करा पड़ो द जोग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो सुप्रामेंटल जोग जे रूपांतर जोग ताकू परिपूर्ण करने तुमको रहा पड़ो तेना माँ कार्यधारा कौन अति मानस रूपांतर जोग को से परिपूर्ण रूप देवे एवं 1950 डिसेम्बर 5 श्रीमंत सर उत्सर्ग कले तले समग्र जगत पाई 8 तारीख दिन सफ्टवेयर वर्ल्ड रे सूक्ष्म जगत रे माँ और श्रीमंत कथा होला माँ कहते आपन जो शरीर छाड़िले से शरीर को आउ थे पलि आसतु कौ मसीहा कथा कह 1950 डिसेम्बर 8 तारीख कथा कह आपन से शरीर को आउ थे फेरी आसतु से श्री अरविंद कहले न मु जो शरीर को उद्देश्यमूलक भाव में छाड़ी मु से शरीर को आउ थे ग्रहण करें ना बर उल्टी प्रतिश्रुति देले माँ को प्रतिश्रुति देले कौन आई शैल मैनिफेस्ट अगेन मु आउ थे अभिव्यक्ति आसबि आई शैल मैनिफेस्ट अगेन इन ए सुप्रामेंटल बॉडी बिल्ट इन ए सुप्रामेंटल वे है गोटे अतिमानस शरीर को लेकिन जो अतिमानस शरीर की अतिमानस धारा से एक शरीर अतिमानस धारा एक अतिमानस शरीर को नहीं मु आउ थे अभिव्यक्ति आसबि ए प्रतिश्रुति श्री अरविंद माँ को देले 1950 मसीहा डिसेम्बर 8 तारीख तेणु प्रथम अतिमानव अभिव्यक्ति आसवे जेहतु श्रीमंत कहते ये अतिमानव अभिव्यक्ति ये अतिमानवटा क्या नारी मान तेणु नारी मान होती माँ विभूति सकल माँ जो चारिटा महाशक्ति रही महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती चार्टा कथा बुझीगला महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आओ नारी मान होती कौन सी ना कौन सी गोटे शक्ति प्रत्येक नारी भर अच्छी किए महेश्वर किए महाकाली किए महालक्ष्मी किए महासरस्वती विभूति होती माँ विभूति प्रत्येक नारी होती माँ विभूति अर्थात माँ गुण को प्रकाश करने से आस किए महेश्वरी गुण को प्रकाश करने किए महाकाली गुण को प्रकाश करने आसी किए महालक्ष्मी गुण को प्रकाश करने आसी तो किए महासरस्वती गुण को प्रकाश करने आसी तेणु माँ चिंता करते जेतु नारी माने अग्रणी भूमिका ग्रहण करेंगे तेणु नारी सशक्तिकरण दरकार कौन चेतनार जागरण दरकार जो मैंने कि दिव्य मानव मान सृष्टि करें तपस्यार प्रभाव में आसीपर कौन खाली बह करने दरकार रूपांतर जो मैंने बह करेंगे ना रूपांतर धारा बॉडी को परिवर्तन करेंगे समग्र सत्तारे अति मानस को क्रियाशील करेंगे कि नारी ता 3टा दुर्बलता रखी जो से पुरुषर दास से 3टा जो से ओवरकम कर से दिव्य मानव को प्रकाश कर संसार को दिव्य कर कौन से 3टा दुर्बलता प्रथम कथाटा नारी भावुची मो अबला दुर्बला मो सुरक्षा पाई मो पुरुष दरकार मो पुरुष यदि मो पाखे अच्छी मो स्ट्रेंथ जदि मो पुरुष ना सैला झिटिपिटी यदि चिड़चिड़ करदेवनी एक हो ये हूँ नारी असर बाड़ा जब कौन कौन करदा गला सब गोलमाल ये केमी दिव्य जुग स्थापन कर असर पा झिटिपिटी यदि पलिपथन दोष तो अच्छी आज तो कहला पंजिकार तो लेखा होता गला से आज तो किसी गोटे हम बुझे ये नारी दिव्य जुग स्थापन करेंगे ये प्रकार नारी क्या जो मैंने भाग्य को निज अख्तियार रखते सी हूँ नारी नारी परिभाषा कौन कहि तो 3टा दुर्बलता कहूँ प्रथम दुर्बलता निज सुरक्षा से पुरुष पर निर्भर कर भावुँ मु अबला मु दुर्बल मुझे
କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୋ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା? ତା ପୁରୁଷ ଉପରେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଦାସ, ପୁରୁଷର ସେ ଦାସ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ତା ନାରୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଯଦି ନାରୀ ମା ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ସେ ନାରୀରେ ଗଣତି ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ନାରୀ ମା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁରୁଷର ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁରୁଷର ଦାସ। ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳତା। ତୃତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର ହେଲା। ବିବାହ କରିଗଲା ପରେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କେମିତି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ବା ସେମାନେ କେମିତି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇବେ। ପୁରୁଷ ପାଖରେ ବରଂ ପଇସା ନଥିବ, ନାରୀ କୁଆଡ଼େ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ସେ ତା ପଇସା ଟିକେ ଲୁଚେଇ ରଖିବ, ଭେରି ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଦେଉଥିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଏଇଟା ଦରକାର। ତାର ଟିକେ ବିଳାସ ଦରକାର, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲିବେ, ସେ କରିବେ, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘର ଦ୍ୱାର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବିବାହିତ ଜୀବନ, ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ମଜବୁଲ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାଙ୍କ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପାଇବେ? ପୁରୁଷ ଦବ। ପୁରୁଷ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ, ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନାରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲେ ସିନା। ନାରୀ ଶବ୍ଦଟା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଛୁ? ଗୋଟେ ଗହିରିଆ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ହେଲା। ନାରୀ ମାନେ, ନାରୀ ଶବ୍ଦଟା ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ନ ଅରି ନାରୀ ହେଲା, ନ ଅରି ନାରୀ ହେଲା, ନ ଅରି, ଯାହାର ଅରି ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ, ଯାହାର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ତାର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଲୋକ ଶତ୍ରୁ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ତା କାମନା ବାସନା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ଆସକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ତାର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁତା ଯାହାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କାମନା ବାସନା ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଡିଫରେନ୍ସ ରୁଚି ଅଭିରୁଚି ନାହିଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜନା ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନାହିଁ, ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସର ଆକ୍ରମଣର ସେ ଦାସ ନୁହେଁ। ତାକୁ ସେ ଜୟ କରିସାରିଛି। ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦାସ ବନେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ନାରୀକୁ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନାରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତର ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପାତିବ୍ରତ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପତି ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେଲା। ପତି ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର, ପତି ସେବା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପତି ସେବାରେ ପୁରା ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଋଷି ଗଲେ ହେଲା। ସେ ଋଷି ଯଦିଓ ବର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଗୋଟେ ବଗ, ଇଏ ସବୁ କୌପିନଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଟାଙ୍ଗିକି ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସେ। ବଗ ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଛି, ଇଏ ତ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବଗ ପରେ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ତ ତପସ୍ୟା ଏତେ ଯେ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତତେ କିଏ କହିଲା ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ତତେ ତ ଶକ୍ତି ଦିଆନଥିଲା ତୁ ବଗକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲୁ, ବଗ ଭସ୍ମ କରିବୁ? ଗଲା ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଆଉ ତତେ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବିନି, ଜଣେ ଦେଇପାରିବ, ଯା। ତା ଗୁରୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାଖକୁ। ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାର ପତି ସେବାରେ ମଗ୍ନ, କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଘର ପାଖରେ ଦୁଆର ରହିକି ବାରମ୍ବାର ନକିଂ କରୁଛନ୍ତି କବାଟକୁ, କବାଟ ଭିତରୁ ସେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତ ପତି ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଗଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବିତିଗଲା, ଜଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ କବାଟଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ରାଗିକି କହିଲେ, ତମର ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଜଗିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଋଷି, ଏତିକି ତମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ବଗ, ମତେ ଚାହିଁଦବ ମୁଁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବି? ଆରେ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ସେ ବଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲି, ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସିକ୍ରେଟଟା ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେଠି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମର
ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କେହି କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପତିକୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଭଳିଆ ମାନିଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫରକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି 1950 ପରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ନୂଆ ପୃଥିବୀଟା ହେଇଛି ନା। ସିଏ ଥିଲା ବିଗତ ପୃଥିବୀର କଥା, ଅତୀତର ପୃଥିବୀର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ କ'ଣ 1956 ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ହେଇଛି, ଏଠି ଆଉ ଅତୀତ ଢାଞ୍ଚା ଚାଲିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଚାଲିବ। କ'ଣ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ ଅତି ମାନସକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବା। ସେ ନୀତି ନୈତିକତା ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ, ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ମାନସର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା। ତ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ମାନସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ ଅତି ମାନସ ଯେତେବେଳେ ନାରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାରେ କ୍ରିୟା କରିବେ, ଏପରିକି ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ମାନସ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି କ୍ରିୟା କରିବେ, ତାପରେ ନାରୀ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନାରୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ନାରୀର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟା ଡେଣାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଣା କାଟି ଦିଆଯିବ, ଆର ଡେଣାଟା ଫଟଫଟ ହେଉଥିବ ସିନା ସେ ଉଡ଼ିପାରିବ? ପୁରୁଷର ସେଭଳି ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ନାରୀ କୁହାଯାଇଛି, ଅତୀତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏବେ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍। ଅତିମାନସ ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ପୁରୁଷ ନାର ଡିଭିଜନ୍ ତ ନାହିଁ ଆଉ, ହେଲା। ଆଉ କାହିଁକି ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି ସେ ହେବ? ବୁଝିହେଉଛି, ଉଭୟ ସମାନ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଉଭୟ ସମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସ ପାଇଁ ଉଭୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଠି ଆଉ ଦେଖିବେନି ସେ ନାରୀ, ନାରୀ ଦେଖିବନି ଇଏ ପୁରୁଷ। ଆମେ ସବୁ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିଲେ ନାରୀ କେବେ ଦେଖିବନି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ପୁରୁଷ ବୋଲି, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବନି ସେ ନାରୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ଆମେ ଉଭୟ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ, ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଚେତନାରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ହେବୁ, ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଯେ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିବ। ନାରୀର ତପଶକ୍ତି ଯଦି କ୍ଷୀଣ ହେଲା, ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ, ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ନାରୀର ତପଶକ୍ତି ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ। କେଉଁଟା ଦରକାର? ନାରୀର ତପଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଦିବ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ନାରୀର ତପଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ। କେଉଁଟା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ? ଚଏସ୍ କେଉଁଟା? ତପଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ କରିବା ଦରକାର ନା ବୃଦ୍ଧି? ଯେ ତପଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ନାରୀ ତପସ୍ୟା ହେବ ନା ନାହିଁ? ମାଳା ଗଢ଼ିବା ଦରକାର, ଚିତା ମାରିବା ଦରକାର, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଘରେ ରହିଛି ନାରୀ, କେମିତି ହେବ ତପସ୍ୱୀ? ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ନୁହେଁ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବ, ଚିତା ମାରିବ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ, ମାଳା ଗଢ଼େଇବ, ଏଇଟା ତପସ୍ୱୀ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ତପସ୍ୟା। ଭଲ କି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ତପସ୍ୟା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇବ ନାରୀ, ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିବ। ମା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଟୁ ବି ଏ ଟ୍ରୁ ୱାଇଫ୍। ଭଲ କି ବାକ୍ୟଟା ଶୁଣିବେ ହେଲା। To be a true wife is as difficult as to be a true discipline. ହେଲା, ମାଉଥର କହୁଛି ବାକ୍ୟ। To be a true wife, ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେବାକୁ ହେଲେ, to be a true wife is as difficult as to be a true discipline. ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ଯେମିତି କଷ୍ଟ, ଶିଷ୍ୟ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ବାହା ହେଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲୁ, ଆଉ କଷ୍ଟ କ'ଣଟା? ଏଟା ତ ଭେରି ଇଜି। ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କଷ୍ଟ? ମା କୋଉ ସେନ୍ସରେ କଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ? ଟୁ ବି ଏ ଟ୍ରୁ ୱାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଜ୍ ଟୁ ବି ଏ ଟ୍ରୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଶିଷ୍ୟର କୋଉ ଗୁଣ ଅଛି? ଗୁରୁଙ୍କ ପରି ସେ ହେବ। এইটা হচ্ছে শিষ্যর লক্ষণ। শিষ্যর লক্ষণ হল সে গুরুঙ্ক পরি হব। যদি মো গুরু মা শ্রী অরবিন্দ, তাহলে জଣେ ନାରୀ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ମା ସିଂହଙ୍କ ପରି ହେବି, ହେଲା। ତେଣୁ ମୋ ମା ସିଂହ ହବାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବି।
आम उभयकर कोलाबोरेशन भाव में आम महासेन को आदर्श को जीवन में प्रतिफलित कर शिष्य होपर आम स्वामित्री ये सहयोग भितर स्वामित्री स्पिरिचुअल कोलाबोरेटर हो उभय परस्पर को आम आत्मार सहयोग कर विकास सहयोग चेतनार विकास सहयोग कर तो नारी केवे कामना शक्त हम कामना पर जय कर दिव्य शिशु माने अनेक अपेक्षा कर आधार पाऊना है दिव्य शिशु माने अपेक्षा कर आधार पाऊना तेना आज नारी चिंता करू समाज को कौ दृष्टि से देखुची सी गोटे जड़वाद पृथ्वी देखुची ना गोटे आध्यात्मिक चेतना पृथ्वी को क्रियाशील करोची नियंत्रित करोची तेणु से आध्यात्मिकता तार असल शक्ति बोली बुझी माँ से कहते ट्रू डोमेन ऑफ वोमेन इज स्पिरिचुअल वाक्य कौन मन रहा ट्रू डोमेन ऑफ वोमेन इज स्पिरिचुअल नारी मानकर यथार्थ क्षेत्र है आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता भित्ति करके नारी तैयारी हो आध्यात्मिकता नैतिकता एका कथा कि जदि आध्यात्मिकता नैतिकता एका कथा नुहे आम पुणी नीति नियम भितर कटकणा कर रखिचु केते केते कटकणा सब आमर अच्छी केते पुण्य पर्व भितर आम केते कटकणा रखिचु ना नहीं नना आमर पूजा करते हो नहीं नारी मैंने तो पूजा कला बेले केते कटकणा कर जो थिला पर्व गला केते कटकणा भितर थिला ना खाई नथुए ये कर नथुए ये सब अच्छी ना सहज खाईदेवे एकादशी केते कथा अच्छी ये सब अच्छी कि ना नैतिकतार कथा ना आध्यात्मिकता नारी मान क्षेत्र कौन माँ कहले ट्रू डोमेन ऑफ वोमेन इज स्पिरिचुअल नारी मान यथार्थ क्षेत्र हूँ आध्यात्मिकता तेणु आध्यात्मिकता से देख आध्यात्मिक कौटी अच्छी आत्मार विधान हूँ आध्यात्मिकता मनर विधान हूँ नैतिकता कौटा ग्रहण कर नारी कौन कहली बुझीगला तो आत्मार विधान आध्यात्मिकता मनर विधान नैतिकता कौटा ग्रहण करिया नारी तो आत्मार विधान चलती ना लेखाई बही जोटा से गोटे कौन उपवास कौन प्रत्यय कर बहीटे लेखाई है से बही जहाँ लेखाई से चलला यहाँ नैतिकता ना आध्यात्मिकता बुझी ना आम आध्यात्मिकता ना रे कि नैतिकता को प्रसाद देकी रूप दौर आध्यात्मिकता आम नैतिकता को आध्यात्मिक रूप दौचु बुझ ना यहाँ खाली पुराना मत ठीक अच्छे बोतल बदल मत तो ठीक जगह रही एमती गोटे बोतल थी ग्लास रखा बोतल बदल दिखाई से मद अच्छी मद बदलुनी बोतल बदलुची है से नैतिकता रही कि गोटे रूप खाली दिखाई बुझे ये आध्यात्मिकता नुह पुणी माँ कहले नारी तार तपशक्ति को वृद्धि कर सेतेबेले जितेबले से जीवन को पूर्णांग गढ़ार लक्ष्य रख से तपस्या ग्रहण कर आम तो धर्म भितर बांधिक रखीचु नैतिकता भितर बांधे पूर्णता ये आस पूर्णता इत्या जीवन लक्ष्य अच्छी नहीं अच्छा नारी केतरा रूप अच्छी प्रथम झील तापर विवाह कलापर सी जनकर स्त्री तापर बहु स्त्री बहुटे देव ना नहीं भौणी नारी केतरा रूप देखो झील बापा माँ से झील ता भाईर से भौणी पुणी जो बह कर स्त्री पुणी शाशु शशुर बहु पुणी तो पिला जो जन्म कर सी हूँ माँ पुणी पिला जो बड़ कर बासा कर गली सी हूँ शाशु सी बासा बहु आणला शाशु होगा बुझे केतरा रूप है नारी हाँ तो छुआ पिला तार आई हो नारी केतरा रूप प्रत्येक रूपर भूमिका प्रत्येक अवस्थार भूमिका सी बुझा दरकार
Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम अनुजीवाम केवलम्। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञा होई उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे ओम शांति शांति शांति।